everyone, myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. The Kisan Morcha will celebrate March 23 as Shahid Divas to commemorate the death anniversary of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. It has also called a nationwide strike on March 26. The Bharat Bandh will be held between 6 a.m. to 6 p.m. to mark 4 months of the farmer sit in agitation at Delhi border. On March 28, copies of the three agriculture law will be burnt on the occasion of Holi, and on April 5, farmer will radio office of Food Corporation of India across the country from 11 a.m. to 5 p.m. Meanwhile, the centre has maintained its earlier stand and claimed that the law executed in September will user in measure performs in the agriculture sector and will benefit the farmer. On the other hand, Baranpur Gurdwara Prabandhak Committee will also hold Mahapanchayat on 23rd March. Open scholarship test from Motion. Motion started open scholarship test. Get up to 50% scholarship marks. Hollywood actor MP Deepak Adhikari Dev held a road show in Raghunathpur on Monday in support of Raghunathpur Assembly in Trinamool Congress candidate Hazari Gauri. Masses of ordinary people flooded the road to see them. According to the information, Hollywood actor Deepak Adhikari Alice Dev, who intends to campaign in support of Trinamool candidate Hazari Gauri in Raghunathpur city, circled the entire city with her.
getting health insurance advisor, get up to full-time and part-time career opportunity. Rahul Kumar, 29 age, a resident of East Kumardubi Colliery, fell into the Baraka River on Monday night with his car, in which Rahul Kumar died. As soon as news of the incident was received, Chirukunda police and local removed Rahul Kumar's body and took the vehicle out of the JCB. It is reported that Rahul Kumar was driving his car by the river on Monday night when suddenly four come at a high speed and fell straight into the river from the top of the rock, due to which Rahul died. Meeting of CPM was held here in Dhatka in support of Indian Circular Front candidate Mustaqeen Siddiqui for District General Secretary cum Gaurang Chatterjee cum Partho Mukherjee cum Manoj Da and cum Joydeep Salahuddin SN Rahi Nazar Imam delivered their speech, while Mr. Siddiqui also presented his views. तो हमारे हाथों में था, हमें डराया जा रहा था, हमें धमकाया जा रहा था, पुलिस भी डरा रही थी, यहाँ के सत्ता दल के नेता भी हमें डरा रहे थे। और मैंने 12 मार्च को कहा था कि हो सकता है हमें पुलिस किसी फर्जी केस में गिरफ्तार कर ले, लेकिन हमारे साथियों, हिंसक मत होना, कोई वायलेंस न करना। अगर तड़प तड़प कर हमें जान देनी पड़े, फिर भी तुम कानून को अपने हाथ में मत लेना। और हुआ भी ऐसे। 13 मार्च को 12 मार्च को मैंने एक स्पीच दी थी और 13 मार्च को मेरे खिलाफ एक साजिश करके सत्ता दल के नेताओं ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद हम पर दमन जो हुआ, ये अमानवीय दमन था। वो जानते थे, उन्हें गुमान हो गया था कि मैं दोबारा को जाम कर दिया था। और सिर्फ हमारा काउंटर इसलिए नहीं हुआ था कि आपके शहर के ईमानदार लोग हमारी रिहाई के लिए, चूंकि हमें गायब कर दिया गया था, पुलिस या मिली भगत से गायब किया गया था, जिसमें आसनसोल से दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की मिली भगत थी। मैं कल भी बड़े ही बोल्डनेस के साथ कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, कल हम पूरे भारत के उस मजदूर, मजबूर, बेबस लोगों की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे। आज हम अपनी आवाज इनजस्टिस के खिलाफ हमने आईएसएफ को ज्वाइन किया है। जो हमारे लिए हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, वो आपके साथ ना हो। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं वादा करता हूं कि जिस तरह अमित शाह को बैकफुट पर आना पड़ा था शाहीन बाग के आंदोलन के बाद, ये ममता की सरकार जो कि बीजेपी और आरएस से मिलकर मुसलमानों के नाम पर अल्लाह हाफिज माशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह के पोलराइज कर रही है हमारे हिंदू भाइयों को, वो पोलराइजेशन की राजनीति को हम उखाड़ फेंकेंगे। मैं मुस्लिम हूं, कभी आप हमारे जो संस्थापक हैं अब्बास सिद्दीकी अपने मंचों से कभी इंशाअल्लाह कहते हुए नहीं मिलेंगे, माशाअल्लाह खुदा हाफिज करते हुए नहीं मिलेंगे। वो पिछड़ों की लड़ाई की बात करेंगे, उसके हक हुकूक की बात करेंगे, वो अधिकार की बात करेंगे। हम भी उसी बात को रखने आए हैं। हमारा मुद्दा होगा एजुकेशन, हमारा मुद्दा होगा हेल्थ, रोजगार। हम हेड पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। जो हेड पॉलिटिक्स देश के बाद बंगाल में चल रही है, हम उसके खिलाफ हैं और बिल्कुल Jai Poddar, BJP candidate for Kulti Assembly, paid auctions at Kalaneshwari Temple, Kulti. Dr. Jai Poddar, BJP's nominated candidate for Kulti Assembly constituency, started praying at Kalyaneshwari Temple on Monday morning with the blessing of his mother. He came to Kalyaneshwari Temple with BJP activists and supporters to wish them all the best.
সবাইকে ভাই বন্ধু বেশেই কাজ করতে হবে, কেউ শত্রু কেউ মিত্র নয়, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সবারই কামনার জন্য আমি মায়ের কাছে এসেছি যে বাংলার মঙ্গল হোক, কুলটির মঙ্গল হোক। যে আজ অব্দি করতে পারে নেই সে আমরা মিলে করতে পারবো, এই কামনা। 20 বছরের চেয়ারম্যান, 3 বারের বিধায়ক, উনি কি করেছেন না করেছেন আপনারা ভালো করে জানেন। কতটা উন্নয়ন কুলটিতে হয়েছে, সে আমরা উন্নয়ন নিয়ে লোকের কাছে যেতে চেয়েছি। আজ অব্দি যে হয়নি সেটা আমরা করব। ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে গেলে আপনারা ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ, আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন। খবর অখবর আমরা পড়তে পারি না, আপনারা খবর লেখেন, আমার থেকে ভালো আপনারই জানেন কি অবস্থা, কেমন আছে, কি লড়াই, কেমন লড়াই। তা আমরা লড়াই হিসাবে লিখছি না, আমি তো মনে করি না সেরকম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। জয়ের প্রতি কতটা নিশ্চিত? মায়ের আশীর্বাদ 1 লাখ পার হবে, মায়ের কাছে মায়ের শক্তি সব থাকবে। শেষ, ওসব 2 দিন আগেকার গল্প। আচ্ছা আমার বাড়িতে আমরা 5 ভাই, আচ্ছা 5 ভাইয়ের 16টা ছেলে। 2টা ছেলের মনোমালিন্য হতেই পারে, আচ্ছা তার মানে আমি বাড়ি ছেড়ে দেবো কি ছেলে বাড়ি ছেড়ে দেবে, সেটা কোনোদিন হয় না। আচ্ছা সেটা 2 দিন আগেকার কথা, এখন কিচ্ছু নেই, এভরিথিং স্মুথ এন্ড অলরাইট। তাহলে 1 লাখ ভোটে আপনি জয় করছেন? না না, 1 লাখ টার্গেট। টার্গেট? জয় কি করে সেটা তো আপনি, আমরা 1 লাখের টার্গেট। আচ্ছা ধন্যবাদ। আমার একটা নিল Barabani block, a procession was taken out from Kapista Shiva Mandir under Gram Panchayat. The procession went around different parts of Kapista village and finally ended local grassroots leader Dharani Mandal to give Manoj Sharma from Barabani. ইয়াং এর ব্যাপার নয়, ওর বাবা দাঁড়িয়েছিল গতবার, এবারে ও বাবা দাঁড়ায়নি, ও দাঁড়িয়েছে। তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কেউ করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। জয়ের বিষয়ে কতটা আশাবাদী? মানে আশাবাদী শুধু নয়, যেভাবে আমি বা আমার টিম, আমার পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, সমস্ত নেতৃত্ব, আঞ্চলিক নেতারা যেভাবে মানুষের সাথে সবসময় থাকে, মানুষের পাশে থাকে, আমরা কিন্তু পরিযায়ী পাখির মতন হয়েছি। নির্বাচনের সময় এই 12 দিন 15 দিন 1 মাস আমরা খালি মানুষের কাছে দেবো। এই কাপিস্টা গ্রামে আমার মাস থেকে এখন পর্যন্ত 5 থেকে 6 বার হবে কাপিস্টা গ্রাম আমি ঘুরে গেছি। তো আমরা বরাবর মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকি। সেই আশা, আস্থা এবং ভরসা মানুষের প্রতি আমার আশা আছে যে মানুষ কিছু হোক না হোক, মানুষ আমাদের সাথে থাকবে, কারণ আমরা সুখে দুঃখে দাঁড়াই। তুমি আমাকে মেসেজ দিবে আমার নাম্বারে, তাদের নাম দিয়ে বা তোমার নাম দিয়ে যা চাইছি সেটা। তো দেখে নেবে, আমি বলে দিলাম নাম্বারটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন।
Asansol North candidate of BJP Krishnendu Mukherjee started the campaign after the take blessing of God Shiva at Chirukunda Mandir. He, along with his supporter, worshipped traditionally. He is confident of winning. After BJP district president Lakhan Gurai became the BJP candidate from Durgapur West Assembly, BJP district member Shivram Burman has been made the district convener. BJP member and worker honored him by wearing garlands. He said that in view of the election, the BJP does not want to leave any stone unturned. Obtaining a post increase the obligation, which will be a great effort to fulfill. We have to work with enthusiasm to lead the BJP and work from the BJP government in Bengal. A person died due to drowning in a pond at Dipupada, Beldangal under Asansol Uttar Thana. After receiving the information, a crowd of people gathered. Police removed the body and sent it to the district hospital for postmortem. Locals said that there is a pond of Chatterjee family opposite Dakshina Kali temple near Bildanga, which has been leased for fish farming. There was a Karmi in Nepal who lived near the old Sipwa temple. People of the political party have also been removed from the administrative board of Asansol Corporation following the direction of the Election Commission. City Commissioner Nitin Singhania, who took over as city administrator, said the commission on Saturday issued a directive to temporarily remove people from political party until the code of conduct comes into force. Facilities available in Asansol division for Divyang passenger. Asansol division always take care for Divyang passenger for their comfort. This division has taken so many Divyang friendly initiatives under the active leadership of Sri Sumit Sarkar. Divisional Railway Manager Asansol special facilities available for Divyangan passenger at different stations over the jurisdiction of the division are as follow. Ramp for Divyang station entry and circulating area are exited at 22 stations including Asansol, Jasidi, Durgapur, Andal, Kulti and Mankar. Appearing in Asansol court as the lawyer for Raniganj police station resident Prince Sharma, Supreme Court advocate Nazi Ilahi Khan said that Raniganj police and the then police station in charge had implicated Prince Sharma and his family in several false cases. Nazia Ilahi Khan further claimed that since Prince Sharma's mother Shona Sharma had raised her voice against coal and iron smuggling in the area. Recently, some person took part in the meeting of TMC candidate from Kulti. Mr. Ujjwal Chatterjee asked them to work for TMC, claiming that TMC will be power after election. चाचा को पान देना चाचा काला प्रिय पान दे ठीक बा हाँ ठीक बा
बा ठीक बा ठीक बा काला पीला पिरिया Your dream doesn't have an expiration date. Take a deep breath and try again.